बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मसला फ़लस्तीन और वादी कश्मीर के हवाले से इस वक्त पूरी दुनिया में इमरान खान साहब ने भी आवाज़ उठाई है। इसके अलावा तैयब उर्दुगान जो हैं इन्होंने भी आवाज़ उठाई है, लेकिन ताहाल मसला फ़लस्तीन जो है वो हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी जानब वादी कश्मीर के हवाले से भी ताहाल कोई पेशरफ जो है वो सामने नहीं आ रही। स्पेशली अगर हम अरब ममालिक की बात करें तो मुत्तहिदा अरब अमारात, जिन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात भी इसलिए इस्तवार किए थे कि वो मसला फ़लस्तीन का कोई हल निकालेंगे और फ़लस्तीन की जो अवाम है इनका जो आज़ादी राय का हक है वो बहाल किया जाएगा। लेकिन इस हवाले से आज जो बाइडन की जानब से बड़ा ही एक अच्छा ऐलान किया गया और इसी हवाले से उनको मुख्तलिफ ममालिक की जानब से इनका जो ऐलान है इसका खैर मकदम भी किया जा रहा है। इस वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे कि जो बाइडन ने आज जो आप कह लें कि आज़ादी कश्मीर की जानब इन्होंने एक पहला कदम उठाया है वो कौन सा कदम है और दूसरी जानब इसराइल ने इस पर कैसा रिएक्शन दिया है। तीसरी बात जो इस वीडियो में हम कहेंगे कि जो बाइडन जो कि अमेरिकी सदर हैं, अब यूं महसूस होता है कि इन्होंने इमरान खान साहब की जो मुसलमानों के हवाले से ये स्पेशली बात करते हैं, इनकी एक एक बात को अब जहन नशीन कर लिया। ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो हम आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो मजीद अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुंची रहें। नाज़रीन कराम, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जैसे ही इक़्तिदार में आते हैं तो इन्होंने मुसलमानों पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया, चाहे वो अमेरिका के अंदर मुसलमानों की बात हो या फिर वादी कश्मीर में जिस तरह से मोदी हुकूमत की जानब से जुल्म सितम किए गए, या फ़लस्तीन में जिस तरह से इसराइल आए दिन अभी तक भी निहत्ते मुसलमानों का जो खून बहाया जा रहा है, इस पर कोई खातर का इकदाम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानब से नहीं किया गया। लेकिन उल्टा क्या किया गया कि जो फ़लस्तीन को अमेरिका इमदाद देता था, इसको 2018 में इस इमदाद को अमेरिका ने देना बंद कर दिया। और इसके साथ ही अगर हम ये बात करें कि जो बातें मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करते हुए करता था वो शायद अब इनके जहनों से निकल चुकी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो इसराइल के साथ जब इन्होंने ताल्लुकात इस्तवार किए थे तो इन्होंने ये कहा था कि ये जो सो कॉल्ड अब्राहम मुआहदा है ये उसी तर्ज पर किया गया है ताकि फ़लस्तीन का जो मसला है इसको हल किया जाए और फ़लस्तीनियों को आज़ादी राय का जो हक है, इनका एक ज़ाती हक है, वो दिलवाया जाए। लेकिन जैसे ही इसराइल के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात अपने ताल्लुकात इस्तवार करता है तो ये आज तक इन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से कोई खातर का इकदाम जो है वो नहीं किया। लेकिन आज एक बड़ा ही अहम ऐलान जो है वो अमेरिकी सदर जो बाइडन जो है इनकी जानब से किया गया है। अगर अमेरिकी सदर जो बाइडन की बात करें तो ये इक़्तिदार में आने से कबल भी मुसलमानों के लिए इनकी जो दिलचस्पी है वो अच्छी खासी नज़र आती थी और ये इक़्तिदार में आने से कबल ये कह चुके थे कि मुसलमानों के लिए जो अमेरिका के अंदर पाबंदियां लगाई गई हैं इस पर भी हमारी हुकूमत अगर आती है तो वो पाबंदियां हटाई जाएंगी और मुसलमानों को एक आज़ादी राय का जो हक है वो दिलवाया जाएगा। इसी हवाले से जो रिपोर्ट आई है वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं कि अमेरिका जो है इसने अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी को 23 करोड़ डॉलर जो है वो अब अमेरिका फराहम करेगा। बिल्कुल ये वही इमदाद है जो डोनाल्ड ट्रंप के दौर में फ़लस्तीनियों को दी जाती थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में इस इमदाद को रोक दिया था। आज फिर से जो बाइडन ने वही इमदाद जो है दोबारा बहाल किया और इसके साथ ही 2 रियासती हल पर भी जोर दिया है और साफ अल्फाज में ये कहा है कि मसला फ़लस्तीन जो है इसको हल किया जाना चाहिए। अब इनके इस स्टेप के बाद इसराइल जो है अब यूं महसूस होता है कि जो बाइडन ने नेतन्याहू की जो दुखती हुई रग थी या शहरक थी इस पर हाथ डाला है। इसराइल जो है इन्होंने खुलकर कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है जो अमेरिका की जानब से फ़लस्तीन की इमदाद जो है वो बहाल की गई। ये इमदाद कितनी है और किस तरह दी जाएगी इस पर मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि अब इसराइल ने इस पर क्या रिएक्शन दिया है। इसराइल की जानब से खुलकर इसकी तनकीद की गई है और इसको तनकीद नहीं बल्कि जो बाइडन पर भी तनकीद की गई है कि उन्होंने ये जो स्टेप लिया है ये इंतहाई गलत है। ज़ाहिर बात है वो तो मुसलमानों पर जुल्म सितम करते हैं और वो ये नहीं चाहते कि मसला फ़लस्तीन जो है इसका हल हो, और वो ये चाहते हैं क्योंकि यहूदी जो है इनका एक दरीना ख्वाब है कि वो मुसलमानों पर गालिब रहे, मुसलमान इनके अंडर रहे। मुसलमान क्योंकि अगर एक
مسلمان جو ہے وہ بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو چاہے جتنے بھی یہودی ہوں اس کے پاس، کیونکہ کلمہ طیبہ کی جو طاقت ہے اس سے وہ جتنے چاہے یہودی ہوں ان کو زیر کر سکتا ہے، کیونکہ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ حاصل ہوتی ہے اس کو۔ ناظرین، جو امداد فراہم کی گئی ہے، جو امریکی وزیر خارجہ ہیں اینتھونی بلنکن، انہوں نے کچھ یوں وضاحت کی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی کو انسانی امداد کی مد میں $150 ملین جو ہے وہ فراہم کیے جائیں گے ان کی جانب سے۔ جو میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو امداد ہے یہ صحت اور تعلیم سمیت دیگر جو شعبے ہیں مقبوضہ بیت المقدس اور غزہ کی پٹی پر 5.7 ملین فلسطینی مہاجرین کو یہ امداد جو ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکی وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ مقبوضہ بیت المقدس اور غزہ کے لیے فلسطین کو مزید $75 ملین کی معاشی اور ڈیولپمنٹ امداد جو ہے وہ بھی فراہم کرنا چاہتا ہے۔ اور اس حوالے سے جیسے ہی یہ اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے، تو اس پر اردن، لبنان اور اس کے علاوہ جو دیگر اسلامی ممالک ہیں انہوں نے خیر مقدم کیا ہے، اور اسپیشلی اقوام متحدہ جو ہے انہوں نے بھی جو بائیڈن کے اس اقدام کی خوب تعریف کی ہے۔ اور یہ بھی اس کے ساتھ ہی اگر ہم دوسری طرف یہ بات کریں اقوام متحدہ کی، تو اقوام متحدہ کے جو ریلیف ایجنسی کے کمشنر ہیں انہوں نے بھی اس سے زیادہ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ خوشی کی بات نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنے جو مسلمان بھائی ہیں جو فلسطین میں اپنی زندگی بسر کرنے سے اس وقت قاصر ہیں، اگر ان کو امریکہ جو ہے وہ امداد فراہم کرتا ہے تو یہ یقینی طور پر مشرق وسطیٰ میں ایک بڑا ہی پازیٹیو سٹیپ ہوگا امریکہ کی جانب سے۔ اگر ہم یہ بات کریں عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ کس طرح سے عمران خان صاحب جو ہے ان کا موقف اب یوں لگتا ہے کہ جو بائیڈن نے بھی اپنا لیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو علم ہوگا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ایک خاص عقیدت رکھتے ہیں، اور جس طرح سے وہ مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال سے جو میرا ایک اوپینین ہے، یہاں میری نظر میں طیب اردوغان جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے کھل کر بات کرتے ہیں، اور سیکنڈ پر ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے بلا جھجک، چاہے وہ آپ یو این او کی تقریر اٹھا کر دیکھ لیں جس طرح سے انہوں نے مودی کو ہٹلر کا خطاب دیا تھا، اور یو این او میں کھڑے ہو کر جس طرح سے فاشسٹ مودی کا جو چہرہ تھا وہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا، وہ تو آلریڈی آپ کو علم ہے۔ اور اس کے بعد ہی اگر مسئلہ فلسطین کو لے کر عمران خان کا بیانیہ دیکھیں تو جب پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کو لے کر بات شروع تھی کہ پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے خفیہ گیا ہے اسرائیل اور انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے، تو اس وقت بھی جب اینکر عمران خان جو کہ پاکستانی جرنلسٹ ہیں انہوں نے عمران خان کا انٹرویو کیا تھا، تو اس وقت بھی اینکر عمران خان کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ وہ پاکستان جو ہے وہ کیا فیوچر میں یا پس پردہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے پر کیا پالیسی جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہے۔ تو اس پر بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بالکل واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا انٹل اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کو ان کے آزادی رائے کا جو حق ہے، جو کہ ان کو آزادی کا اپنا ایک حق بنتا ہے، وہ نہیں دیتا، تو پاکستان قطعاً بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، چاہے ہمیں اس کے لیے جتنا بھی پریشرائز کیا جائے گا ہم قطعاً بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور دوسری جانب جس طرح سے وہ مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اور آج اگر جو بائیڈن جو ہے وہ فلسطین کے لیے جس طرح سے انہوں نے امداد کھولی ہے، تو یہ بالکل یوں محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان جو باتیں مسلمانوں کے لیے کرتے تھے آج جو بائیڈن بالکل اسی نقشے قدم پر نکلے ہوئے ہیں، اور فلسطینیوں کے لیے جو امداد امریکہ نے آج جاری کی ہے یہ بڑا ہی ایک پازیٹیو سٹیپ ہے۔ دوسری جانب اگر ہم چین کے حوالے سے بات کر لیں تو چین کی جانب سے بڑا ہی ایک اہم سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے مسئلہ فلسطین کو لے کر۔ مسئلہ فلسطین کو لے کر دا یورو ایشین ٹائم کا ایک آرٹیکل چھپا ہوا ہے، اس میں چائنا نے بڑے ہی واضح الفاظ میں اسرائیل کو انتباہ کیا ہے۔ ناظرین، دا یورو ایشین ٹائم میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے کہ چائناز آفر ٹو ہوسٹ اسرائیل فلسطین ڈائلاگ از اے گریٹ اپرچونٹی ٹو اسٹیبلائز دا مڈل ایسٹ، یعنی چائنا نے اسرائیل کو اس کی پیشکش کی ہے کہ وہ آئے اور ٹیبل پر بیٹھ کر جو اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے، اور یہی مسئلہ جو ہے اگر حل ہوتا ہے تو یہی مشرق وسطیٰ کے لیے ایک اچھا سائن ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی چائنیز فارن منسٹر وانگ یی جو ہیں انہوں نے ساتھ یہ بھی اپنی
स्टेटमेंट दी है कि इसराइल जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म व सितम करता है, ये मशरक़ वुस्ता के हालात को मज़ीद ख़राब कर सकते हैं और इससे एक नई जो खाना जंगी है वो भी शुरू हो सकती है, जो कि इस पूरे खित्ते के लिए इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल पैदा करेगी। तो अब मसला फ़लस्तीन के हवाले से चाइना का ये बयान जो है वो बड़ा ही एक मैने खेज है। और जिस तरह से चाइना ने मसला फ़लस्तीन पर इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, इन्होंने स्टेटमेंट दी है, ये इसराइल को एक खुला और वाज़े पैगाम दिया गया है कि अब मजीद मसला फ़लस्तीन जो है इसको हल होते हुए देर नहीं होनी चाहिए। तो हम भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द फ़लस्तीनियों को इनकी आज़ादी राय जो है वो इनका हक अता करे और फ़लस्तीनी जो है वो आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले सके, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से जी सकें। और जिस तरह से मुसलमानों समेत पूरी दुनिया में जो भी इंसान मौजूद है उनको एक अपनी आज़ादी से जीने का हक हासिल है। तो इस पर आप भी आमीन जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखेगा और अल्लाह ताला के हजूर दुआ भी कीजिएगा कि जितने भी मुसलमान इस वक्त दुनिया में हैं उन पर अल्लाह ताला अपना खास फजल करम करें, चाहे वो वादी कश्मीर के हवाले से हो या चाहे मसला फ़लस्तीन के हवाले से या दुनिया में जहाँ पर भी मुसलमान जो हैं वो रह रहे हैं, तो इन पर अल्लाह ताला अपना खास फजल करम करे और इनकी जो परेशानियाँ दुख हैं वो दूर करे। क्योंकि रमज़ान भी आ रहा है, तो रमज़ान में भी स्पेशली आपने इस हवाले से ज़रूर अल्लाह ताला के हजूर सरबसजूद होकर ये दुआ करनी है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान साकिब गोंदल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती राय है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।